Tabukama bibelta tajahama turbuk epistel di partang yang atta di bagasan bornginon ima natar surat di Efesus bidu 2 ayat 10 sada sahatu ayat 22. Efesus bidu 2 ayat 10 sada sahatu ayat 22. Tajahama marsingkat sore Tahun na pinasahan di bata tu ibana. Edang buy kulat tangiang rupa ni. Mahai ng bata bahwa kesuksesan ni dapat marami do sisa adalah karena kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Tapasonang maruhata asa tapuka pertangyang ata di bagasan bornginon jumulu mahita martangyang di bagasan rohat tabi. Amin. Mari dihita buku ide nomor 112 ayat sada dohot ayat 2.
Marhite-hite gowarni di bata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni toddi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Mga sahon di bata say hamonangad do ulahonota, ngut maho ale parhinaluan, tersunggul maaw di buha siyang ari. Pujiok kumaho di tonga-tonga niya kabangso ale Tuhan. Edehonok kumaho di tonga-tonga niya kamarga. Haleluya martangiyang mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung. Mauliate roha nami tuho. Ala di jauho hami tu pakirimo di hanguluan saleleng nileleng na. Sailehom mato dim tu roha nami. Asa margugo hami mangalo hisap-hisap ni roha nami. Jala asa hulului hami akka na di banua gijangi. Pargugoy mahami manaluhon saluhut nanay mga batami tu hasonangan. Say pagadda hapor seaon, pakirimon, dohot pamopomon ni roha nami. Asa monak kami rodi ujungna, lahumajalo tu palihami di jolom. Ala ni anakmu Tuhan Yesus si Pangului. Amen. Tabukama bibelta, tajahama turpuk epistel di partangyangata di bagasan Bornginon, ima natar surat di Efesus bidu 2, ayat 10 sada sahatu ayat 22. Efesus bidu 2 ayat 10 sada sahatu ayat 22. Tajahama marsikat soring. Dibaheni hamu si pelebeguhian natargoar naso parsunaton. Digoar akana somal didok parsunaton na pinatupan ni tangan disibuki. Ingot tamuma. Dang parjambar di Kristus hamu ujui, di baliani harajaon Israel dohamu, jala dang taruli di aka parpadanan baga-baga, soada sihirimon jala soada debata di hamu di tanoon. Alay ang dunuaing di bagasan Kristus Jesus dohamu, jala daw pe hamu na jolo, gabi di pajonok mudar ni Kristusido hamu nuaing. Ay ibana do pardameata, dung di pasadana duai jala ditaktangi dorpi parholangani ima hamusuoni. Ay di bagasad daging na do diloha ibana patiki, ima akatona dohot aturan, asa ditoppa di bagasan dirina na duai, gabi sada jolma nay baru pajongjong dami. Jala dipadenggan dona duai di bagasan daging nasasadai tu debata. Pinahen disilangi, ay disido di pusa ibana hamusoni. Dungi Roma ibana mamarita ko dami di hamu akka na daw, dami nang di akka na donok. Ay marhite ibana adong dodalan manopot amay dihita na dua ragami. Di bagasan sadatondi. Asa dadabi akka pay solat manang pangisua hamu. Akadongan sa harajaon rapon akka nabadia do, jaladongan sa bagas ni debata. Ay di pauliuli do hamu di atas ojahan ni aka apostel dohot panurirang. Kristus Jesus sandiri do batu parsuhi-suhi disi. Di bagasan ibana do martomu sadok bagasi jalalam gadda. Gabejoro nabadia di bagasan Tuhani. Di bagasan ibana do nang hamu rap di pauliuli. Gabe parmiana ni debata di bagasan tondii. Ido sahatna. Martua do na tumangihon hata ni debata. Jala na upeopsa. Amen. Asa tabigi camita di partangyangata di bagasan Bornginon, maredihita bukwede nomor 420 sada ayat sada dohot ayat 2.
siniro kami di kamu dohot dame si debata mata dohot si anak na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apa hut mahatan debata turpok di pertanyaan taborginon imana tersurat di sada Musa bidu 32 ayat 10 mamuka tol khassa katrudi ayat 20 sana sonon ma hatana laos marborngit di sido ibana sa borngin naim dungi dipabuat nasa na dapat tangan na bagin silelean tu si isaw kakanay 200 habing buru-buru jala 20 habing tunggal 200 biru-biru buru-buru jala 20 biru-biru tunggal 30 untuk panusuan dohot anakna 40 lobu jala 10 jonggi 20 halo di buru-buru rap dohot anakna 10 dungi dipasahat ma tutangan ni akka na posona ulik be sa parduan jala di dokma madok akka na posonai pajul kamu ma taripar jala marholak kolang baik kamu sa parduan dungi ditonai ma parjoloi ninna molo paju pangko dohot dahang si sawi jala di sukuko na posoni si doho jala tu dia holau jala ise na punaun akka na di jolomon dohono muna ma si Jakob na posomido na punasa si lehole honna doi tinongos na turajakku si Esau jala ida ihud dohot ibana di pudinali suang sumuni ditonahon dohot tu na paduahoni dohot tu na patuluhoni dohot tu sudiyakka na mangaduakka paduan nin nama hatak kodeng ma dok kamu tu si Esau molotung pajupak kamu dohot ibana ihud di pudinami dohot si Jakob na posomi ima dok kamu ainin na rohana do pading ganok kudo rohana marhite-hite silehon-lehon na niadu di jolokku dungi pe asai daukku buhina anggiat mira buhina marnidau jadi tari parma silehon-lehoni di jolona marborngin di parsoroan yanggo ibana sa borngin nai ima sahatna hitana hinarungan itu kata Yesus Kristus topik mingguta ima hasadaun dohot hadameon di bagasan Yesus Kristus namar perdomuat tuson dohonotta taringot tudame adung opat dimensi na parjulo mardame dohot lingkungan na paduahon mardame dohot diri sendiri na patuluhon mardame dohot dongan na papaton mardame dohot debata mardame dohot lingkungan tentu tabo doi sederhana doi bahwa kita merawat lingkungan non asa uli asa bui marsitu pahan mardame dohot diri tasandiri ima jolma na mampu memaafkan hagalion mengampuni dirinya sendiri akan kahuranganna mungkin terbatas do imana songo dirina sendiri alayolo imana dang maila imana di keterbatasan nai di kahurangan nai di hagalion nai ima mardame dohot dirina sendiri jalan apa tuluh nomma nata pahiba-hiba di bagasan jamita renungan bornginon mardame dohot dongan mardame dohot dongan idao do madokoni murah alai odo na maul dula hojol manwai mardame dohot dongan molo didok mardame dohot dongan berarti mardame dohot masa lalu tentu di masa lalu dugumudang
molidok mardami dohok dongan. Adong dua nari kot tapa husor namar pardomuat tu si ima memaafkan dan mengampuni. Adong do jolma jala torop do jolma tidak bisa melupakan. Tetapi setidak-tidaknya iko poido sasitongna memaafkan. Molo diturpukon tabereng ma usaha ni si Jakob na dohonota itu justru dililiani masalah. Lumobi ma akal busukna tanda petik tuhahana sisau. Nangpe tardok madu may mana makmur alai masa laluna menghantui mana do. Ima sikapna para kalonna tuhahana sisau. Udut tu somma boy berengotta. Dipatupai mana do ragam strategi teknik buhama asa boy dijakon hahanai ibadah. Dibai di mana do gelombang pertama, ya dibai di mana mesti gelombang kedua di rombongan karena pesona. Di pasahati mana do ratusan naking didok biru-biru, puluhan dohonot tamuse dison walau hujaha 200 habing buru-buru, 20 habing tunggal, 200 biru-biru buru-buru, jala 20 biru-biru tunggal, 70 untua panusuan, rap anakna, 40 lobu, 10 jonggi, 20 halu di buru-buru, rap dohot anakna 10. Ini luar biasa. Luar biasa. Di pasahat ibana doi marhite akan aposona. Gelombang pertama, gelombang kedua, dipudi doi mana muse. Bahkan Lea itu istrinya di gelombang ketiga alai ripena na paduahon Rahel itu justru di belakang sekali. Dah kuboto aha maksudnya alai ima bisuk ni mana. Ima bisuk ni mana. Alai nanaing berengot tadi son bukan strategi, bukan teknik, bukan. Dan dibisuk ni mana hatawon ni mana patu pas strategi na songoni memang dia seorang pekerja keras dan nanaingi taringotat talungo bidison. Sekalipun itu memang dicatat di dalam Alkitab ini. Alai di jolo ni turpukon taparohahom ba dia itu bergumul boha dua boy mardame doh hakku sisau sekalipun mungkin sudah saya berikan itu ya berupa tanda petik itu semacam sukuk boha moloso di jalo makanya diatur di mana strategi nasongoni itu marsiranggu di mana bergumul. Di sido tabereng mangatusi namasau martangi yang doi mana tu debata asiroham Tuhan namek meton sapalanong asiroham diau sahalinay narikot tacatat dang di silehon-lehon nai lumubi mabay di mana boy mardami do takana isisaw di sesudah perikopon dah. Dang di biru-biru na king na soy godang, dang di unto na king na soy godang. Di dia do. Hola sarana doi, holan alat doi, teknik doi, bisuk hatawon na pinasahat debata tu ibana. Ay dang boy holat tangiang rupani, alay neng dohonotta bahwa kesuksesan ni si Jakob mardame do sisaw
adalah karena kuasa di Tuhan. Debata do na patu paho ni. Tangyang naido na patu paho ni. Tabereng ma dihamu amanami na nami anakku ditong-atong ni bagas na lumubi di ayat na berikut na penal-nal doy. Ima na marsiranggut ima na doh debata manang tadok ma malaikat ni debata bahkan dang dipaluai mana debata salelek so dipasu-pasu alani do diguari inganani penil haruna tabereng disi onma nanayang pahustor-husorota ibagasan partangengat taburginom bahwa pangurupion ni debata padonganion ni debata lumobi pasu-pasu ni debata berkat Tuhan bukan salah satu tetapi satu-satunya. Bukan salah satu tetapi satu-satunya. Torok dojol mama bahid debata semacam sonai dokon ni ungkapan ni banyak jalan ke Roma. Lapatan gudang tips asa boy berhasil, tetapi di sini tidak. Tangadong boy disadari mana, dihaporse mana, pasu-pasu nama bayi mana mangulu, nama jamin masa depan narap ya nakor na peparana, iya so Tuhan ni, maka nadang dipaluai mana Tuhan ni, marsiranggut mana dang paluau koho salileng so di pasu-pasu wow. Tapi yang luar biasa na Jakob. Di perkembangan ni nguluna dia dominan mangasahon utok-utokna, mangasahon guguna. Bahkan molo tabereng di ayat molo kucatak di sol di ayat di sada Musa 25 sapulsia 26 sada Musa 25 sapulsia 26 nga di cihod debata alas dua do nasida diburtien ni nana nung nga di cihod debata ibana do menguasai si hahani alay dang persea dohot inana alani itu sampai diatur strategi dioto-oto yamangna si Isa marhite na mabuat biru-biru disiat may dibayang matong ibulu ni biru-biru ya sa songos sisaw hahanay di pasu-pasu may mana ima mabuat hak kesulungan na king asing na dijual ni si isaw hak kesulungan na marhite kacang merah sangat simple do honota sekalipun isarana dang diototoi si Jakob hak amanah rap kerjasama dohot inongna Tuhan sudah berjanji memberkati dia. Ngamarjanji alai songoni makuruahita jala torok dojol mana songonon dang porsea digogo di debata, dihuaso di debata, dijaji di debata, dipasu-pasu di debata, ujung na gutok-gutok na di pangasahon. Gaur maul memang mardame sampai puluhan tahun dang boy mardame do sisaw gara-gara apa? Merebut hak kesulungan naking. Nang penung nga didok debata, pasu-pasokku delay do na marhuaso tu si hahani. Alay tongdo pikiran na di pangasahon guguna utok-utok na. Banyak manusia yang seperti ini. Ngamar tangiang nga dipasah tu di batang alay di kuturiod do pibana. Dang porse ya tu Tuhan iban gurak kita tong terdaging. Ha porsiok tang ada di batang. Sarupa dotong tusi Sarah doh si Abraham. Sekalipun dikatakan Abraham itu bapak orang percaya.
nung nga di jajihon debata markiti si Sara do tubu songo pasirin na gudang na songo bitang di langit alidang persaya rosi Sara madok buak may hatu bamisi Hagar ayang gosolay so gaur kita berandai-andai maju itu dah alanido ban nagaur portibion kalau berandai-andai mulu suadongi besok gaur kita so lahir si Ismail. Tetapi kondo dongonot ta memang gudang do parbuni hagauron no ay alak porsi kita tu debata. Parbuni haguturod dongonot ta kamasalah ala so porsi kita tu debata. Seperti Yakub ini. Na mangasahon logika na utok-utok na dihantui perasaan na imana na dilili haliluli na imana ala di uto imana hahana si Esau. Catatan do dihita di hamua manami na hadir no ang di nga nanon khusus na dito nga itong nibagasta sa buhama kita makaporsay di bata sekalipun mungkin sangat sulit kita mencerna itu secara logika itu kan nakaporsyaw mo lugu ita cerna secara logika ay nakaporsyaw garni song na doon ihibir sa pulsa desa day unang bela patan na tapangasaho nga tapasahat to di bata alay itong dupi dominan huasok tagugut ta tapasahat to di bata mga tusing ulon songon si Jacob alay tongdo berenguta sisi na duminggan di karakter ni si Jacob nang terus marsudut-sudut di paiday mana partok tangan ni dohot kakana si Holdo ruhana mardame. Hidupan na diatur gimana strategi naki di pasahat ibana song ni gudang artana itu kakana si Isawi. Asabui mardame na sila. Alay nang dohonot ta dang tumatiri daw dang tubiru-biru naking nanay odolan na. Dah sahalina hudok kami alani Tuhan itu penabuh na sida mardami laos pengotok kita do lumubi asa lumubi perdamaian na sejati dang perdamaian alani materi jauh perdamaian alani si panganon daw lumubi di kita bang sobatak eko jolo di padumu do di atas si panganon baru mardami sarana may dang song biru-biru na pinasahat ni si Jacob naking pardamiata ya pardamiata na ripas yang sempurna dang adong ya soholan naung pinadami ni debata kita di bagasan Jesus Kristus Tuhan tay umma ujahan dia kapardamian so nang adong be dendam kesumat dito ngatungat ta sarong bedangan na sumarset tu sa binito nga tungatta asa tuhat taima na tabe gabi suha-suha na dang suha-suha na asing be ay digita halak bata sa idok doy ya so olah-olah hakurangan ni halak manang kalubian ni halak gabi suha-suha ta ya makana sa didokon ay molosongonong ngulum adong dope songonan kira songon adong do pasa taring itu si ya molo nuai ko marma gok si taunom adong dope no kacci si taunom mi adong do pasa taring itu si dangi perbandingan adang perbandingan na songoni alai Tuhan taima naga piujahan ya kapardamian do kasadaw lumubi di partikian masa ni sahid nuai tabereng ma sulit nai nuang mardami jolma sulit nai marcetusan ng jolma ubain na songonon dokonot ta akibat ni namasaon puluhan ribu jatuh korban bahkan mati ngeribuan be asa nang tatu si buah ni nasubui mardami do hito nang di negara di baik pamarita songonon dan dia tusion adong dendam niat tuson ya mau ya dapat tanda au surat boy sadahi tamardami ini
virus ini akan bisa kita atasi dengan cepat. Ya, akan bisa kita atasi. Ala saling mabuan warnana, ala saling mabuan pendapatna, mabuan ugamauna, mabuan kepentinganna, mabuan warnana, mabuan partana, itu benda masaon waeng akan masaon. Sangat sulit. Dadahula di tengah-tengah ni pamarenta, rudut pamikiran na sungoni pasadaho tahi itu hading ganon. Di tengah-tengah ni masyarakat, di tengah-tengah ni huria, bahkan di tengah-tengah ni keluarga, sangat sulit mewujudkan hasadaun dohot hadamion. Tuhan tamagabi role model di kita, sajumpak kita hasadaun hadamion ni, ay dilehot do dirina, disiyahot do sana. Sejumpa kita kasadaun do hadamion tanpa pengorbanan siak kita saluhna, kita tidak akan jumpa, kita tidak akan bertemu dengan naik kuari hadamion do hasadaun. Amin. Mulia di madi hudu kapasu-pasu mahatam siruham Tuhan pergugui mahami sa mampu kami patupahon kasadaon hadamion di tengah-tengah ni ulu nami, di tengah-tengah ni keluarga nami. Jaloman wang nama cemal jumpak kami alani dan adong usahaan na buih patupah kami gabi maringan dami dohot hasadaw ni di kami ya soholan ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus magabi model di kami asa jumpa kami asa do hadamiyo di dia be ikon tusima kami mapurus perguguhi kami Tuhan di tengah-tengah ni akan masa nuain masa ni sahid COVID lehon ma pangapulion tuaka nagabi korban ni alani sahiton lian penghiburan tu nasida dawo ni sahidnya kana marsahid alani covid on khususna ruas di Huriam khususna na di Lampung Utara samargugu nasida semangat nasida bahwa pengharapan selalu ada karena Tuhan bersama kami. Tuhan menguatkan kami, Tuhan menghibur kami, dan Tuhan menjaga kami. Mulia di madihu Tuhan. Saya hirpasya karwasmu. Asa saya ingot tuho marsau tuho tua idu hagugu di kami. Sungun napusom si jakopon dang materi daun, dang biru-biru manang na untuk manang habing di parkatutu ibana na boy pada bihuni mana do hakana. Iya soholan puasu. Gugu ni debata nahuka prosesi kami di bagasan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tapa penguma piliata mari dihita Yesus
kumapiliat tali ni batama namin di panua kijang huru-haruruan ni salukut silihun-lihun nadingkan dohok na solibasa na mauliutus. Hupasat kami ma siyan na lihun mitu kami pilihan nami tuho. Saya jalo may kebek uap na hujus di jolong. Paso-paso may jararamuti asa hupar kasiyang kami pilihan nun. Pati pupon karajomu di tonga-tonga ni buriam dohot di portibion. Buhay marukan kami marhiti-hiti totim. Asalam utad kami kudang misi lihun mitu kami. Asalam gir-gir kami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen ramai kita martangiang ditangiang ali amanami. Ali amanami di pagwagi. Sabi magpadia magwar. Saya roh maharajon, saya saud malam di roham untuk ngasih pagwagi. Leho matu kami sira roh nanguluan siapa? Saya sa dosa nami sa panisa nami di dosa nomor dosa Tuhan. Unang kami tugitu paun junan, perlu mahamisian pangaku. Ehona pun harajau, perlu takuku, perlu dihasangapun salir pilih. Asin rohan itu kata Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohan di bata-mata, dohot parsauran itu di porbadi memadongani. Masu hamu luhutna. Amen. Salam sehat mari kita selalu. Tuhan memberkati kita selalu. Amin.